Reenactment sang pasyon ni Hesukristo nga tuigan nga kahiwatan sa Barrio Obrero Lapuz sa Biyernes Santo masako nga ginapahandaan. Samtang mga pamatanon magapasakop sa pagtaltal sa Balaan Bukid sa Guimaras. Si John Sala nakatutok. Simbolo sang hugot nga pagtuo kag paghatag pagtamod sa inagyan nga kasakit kag sakripisyo ni Kristo ang pagpakigbahin sa Passion of Christ. Kada tuig ginadagsa sa mga deboto kag tumuluo ang Kalbaryo ni Cristo live via Crucis dili sa Barangay Barrio Obrero Lapuz. Masako na ang The Assumption of Our Lady Parish sa pagpreparar sa gamiton nga stage, props kag pag-ensayo sa mga maga-portray sa naglain-lain nga mga karakter. 30 días antes maabot na kada gabi practice sila. Samtang sa probinsya sang Guimaras naman, ginapreparahan gid sang provincial government ang tuigan nga ginadagsa nga pagtaltal sa Balaan Bukid sa Jordan, Guimaras. Subong nga tuig sa labing unang nga tion, magluwas sa mga naandan nga cast members, magaupod ang pila ka mga estudyante sa Jordan National High School. This is the first time nga nag-meet ang amon nga chairman of the board kag ang principal sang high school nga magbuhat sang MOA. Ang mga daan naman nga mga cast of characters, in-improve sila sa ilang mga movement, blocking, nagamang subong stage din-renovate matangamong nga bago nga directors. Sino kay Father Silvela, luwas sa pagpakigbahin kag paglantaw sa mga reenactments ang Passion of Christ. Kung tani mangin palaagyan ini, agud mas mapasangkad pa ang aton spiritual nga pagpangabuhi. May kabataan nga sa crowd iya nga nagasaksi. Bakit jutay? Sila niya sang ginabunal na kaginahanot bala si Kristo. Ay ang bata na yan nagsinggit ka naghibi. Nagsinggit siya nga, gusto na. Hindi ninyo na pagpintasi ko na si Jesus. Si Papa Jesus muna no. Siling ko sa ila, primero gid. Maayo man ini ang live via cruises. As long as may mag-gain kita sa spiritual point of view. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.